ああ、あなたを潰すと宣言したことですが、後回しになりそうです。先に B クラスを潰すことにしましたので。B クラスは結束の固いクラスです。それは一ノ瀬穂波さんが仲間の信頼に全力で応えてきたからと言えるでしょう。彼女が大量のプライベートポイントを保有しているのも、おそらくはクラスの金庫番のような役割を任されているから。一ノ瀬がポイントを使い込むとは思えないけどな。ええ、そうでしょうね。ですがどんな人間にも表と裏がありますから。あなたと直接対決できる時が楽しみです。Also, I haven't forgotten that I told you I'd bury you, but that's going to have to wait. I've decided it'd be prudent to bury Class B first. Class B is a group with powerful bonds. I believe that's the work of Honami Ichinose, and the trust she inspires in her classmates just by being who she is. I also have my theories as to the reason she holds a large number of private points. My favorite hypothesis is that the class is treating her as a bank vault of sorts. From what I know of her, I don't think Ichinose would use their points. Of course, I'm sure you're right. But everyone has an inherent duality. A light side, but a dark side as well. In any case, I look forward to when you and I can go head to head. Kiyotaka, j'ai déclaré que je t'affronterai et que je t'éliminerai. Mais je dois reporter mes plans. J'ai décidé que je devais d'abord pulvériser la classe B. La solidarité de leur groupe représente une menace. Et cela a été rendu possible par une seule personne, Honami Ichinose, qui a su gentiment répondre aux attentes de tous ses camarades. Mais en toute objectivité, si elle a accumulé autant de points individuels, c'est forcément parce qu'elle sert de banquier à son entourage. Il n'y a pas d'illusion à se faire là-dessus. Perso, je la vois mal les dilapider de manière irréfléchie. C'est vrai, c'est aussi mon avis. Mais tu sais très bien que nous disposons tous d'une face visible et d'une face cachée. Pour ma part, j'ai on ne peut plus hâte de t'affronter directement. Да. Я ведь обещала, что скоро сокрушу тебя. К сожалению, придется отложить. Сперва я решила разобраться с классом Б. Ребята в нем очень преданы друг другу. Думаю, это связано с доверием, которое Ханами Итиносе заслужила, стараясь во благо одноклассников. Неудивительно, что у нее на счету столько личных очков. Судя по всему, она еще и выполняет роль своеобразного банка класса. Сомневаюсь, что она потратит их на себя. Да, тут я полностью согласна. Но следует учитывать, что у всех людей есть две стороны. С нетерпением жду, когда смогу сразиться с тобой. А, เรื่องที่ว่าฉันจะบทขยี้คุณนะคะ ดูเหมือนจะต้องไว้ทีหลังค่ะ เพราะฉันตัดสินใจแล้วว่าจะทำลายห้อง B ก่อน ห้อง B เป็นห้องที่มีความสามัคคีสูง นั่นก็เพราะคุณอิจิโนเซะโฮนามิเป็นคนที่พยายามตอบสนองต่อความไว้วางใจของทุกคนมาตลอด การที่เธอมีพอยต์ส่วนตัวเป็นจำนวนมหาศาล บางทีก็คงเพราะได้รับมอบหมายหน้าที่ในฐานะตู้เซฟของห้องละมั้ง ฉันว่าอิจิโนเซะไม่น่าเอาพอยต์ไปใช้ตามใจชอบนะ ค่ะ ก็คงอย่างนั้นแหละค่ะ แต่ไม่ว่าจะเป็นใคร ต่างก็มีเบื้องหน้า และเบื้องหลังอยู่เสมอนะคะ ฉันเฝ้ารอวันที่จะได้เผชิญหน้ากับคุณโดยตรงอยู่นะคะ Oh iya, soal pernyataanku untuk menghancurkan kamu itu, sepertinya harus aku tunda dulu. Aku putuskan menghancurkan kelas B lebih dulu deh. Kelas B adalah kelas dengan solidaritas tinggi. Bisa dibilang karena Ichinose Honami menjawab kepercayaan teman-temannya dengan sekuat tenaga. Alasan dia pegang poin pribadi yang sangat banyak
Mungkin karena dia dipasrahi tanggung jawab sebagai berangkas kelas. Menurutku Ichinose tidak akan memakai poin untuk dirinya sendiri. Ya, tentu saja. Tetapi setiap manusia pasti punya sisi depan dan belakang. Aku tidak sabar berhadapan langsung dengan kamu deh. Da fällt mir ein, ich hatte zwar bereits angekündigt, dass ich dich vernichten werde, aber das wird wohl noch warten müssen. Denn bevor es dir an den Kragen geht, werde ich noch die B-Klasse vernichten. Ihr starker Zusammenhalt könnte noch problematisch werden. Das ist wohl auf das große Vertrauen zurückzuführen, das die gute Honami auf natürliche Weise bei allen ihren Mitschülern genießt. Ihre vielen privaten Punkte hat sie wahrscheinlich aus dem gleichen Grund. Wie es scheint, wird sie von ihrer Klasse als eine Art Schatzmeisterin angesehen. Ich bezweifle, dass Honami die Punkte ihrer Mitschüler veruntreuen wird. Da hast du recht, das wird sie wohl nicht. Du solltest allerdings bedenken, dass bei Menschen auch gelegentlich der Schein trügen kann. Ich freue mich schon auf die direkte Konfrontation mit dir. Espera. Por cierto, sé que dije que acabaría contigo, pero eso quedará pendiente. Primero tengo planes de acabar con la clase B. He visto que es una clase bastante unida. Creo que se podría decir que es porque Honami Ichinose no los ha defraudado en ningún momento. Imagino que tienen demasiados puntos privados en su cuenta, porque el papel que juega es el banco para toda la clase. No creo que Ichinose vaya a utilizar sus puntos ahora. Claro, y a mí no me extraña. Pero aún así todos los seres humanos somos dos caras. Al final nunca se sabe. Ya tengo muchas ganas de que nos enfrentemos directamente. Ah, é. Eu disse que iria esmagar você, Ayano Koji. Mas isso vai ter que esperar um pouco. Eu acabei de decidir que eu vou esmagar a Turma B primeiro. A Turma B é uma classe com laços fortes. Acredito que isso seja resultado da poderosa confiança que a Honami Ichinose conquistou de seus colegas. Também sei que o motivo de ter muitos pontos pessoais é porque ela age feito um tipo de cofre da turma. Eu não acho que a Ichinose vai usar esses pontos em benefício próprio. É, não, ela não faria isso. Acredito que todo ser humano tem um lado bom e um lado sombrio. Eu tô ansiosa pelo momento em que vamos poder disputar diretamente.